Yo, what's up mga amigo, na aday mi diri karon sa Dasangyop 31 diri sa Ayala. Kauban day namo ang amo mga barkada kay birthday magud sila. Oo, sila amigo kay birthday magud ni Jiboy ug ni Ria. Gisugda na namo amigo sa pagpili og mga pagkaon. Basta kay paminaw nako busog gini karon. Ug gisugda na nako sa pagkuha og fried rice migo. Ug makahuna-huna lang ta og bati tungod ani ilang mga plato. Kay gold manggod paminaw nako pwede ni maprinda. Tungod sa kadaghan sa sudan migo naglibog ko pero kaning baka nga kuha kay paborito manggid ko ni plastar na ta diri ang akong mga kauban ni kubkub na sad. Pero before ana ato sa ni-check ang luyo ug wa bay nagtan-aw sa tua. Dili man ko kibaw mo gamit anang chopstick kay mas taanad man ko kutsara. Kung didto pa ni sa mua aw kinamot ang tirada. Amot tagbuwad nga parisan og utan aw astang lamia. An-aw nako akong mga kauban migo chill ra man kay nangaon. Bahala mo na basta kay ako mukaon ni ko pag maayo. Iya nahurot na nga tong permirong gisukad migo. Ura ra nag-number ug naa man gali uwan naa sa nay number 2. Kung ato ning repilan didto to gyapong beef stick nga baka nga akong tirada migo. Paborito man ko naaasad ni sila diri bigo kana bitong kanunon sa kanding ug kabaw. Ang kani nga kuha baka man glantawa nga akong pares migo di sagid pala kansi. But ug unsa sa ning sud-ana ang iyaha o ning ikaduha natong sukad migo nga mukubkob na sa taon sa pamandi ay. Pagkataod-taod migo na siya ko kay naay ni abot sa akong luyo nga nagdala og cake. Paod ay kay para ni sa among barkada nga nag-birthday. Busy na kaayo ang tanan migo pero ako nagpadayon ko sa akong paghungit. Ug among gipasigag balik ang cake migo kay gihuyop na magud niya bisag wala pa mi nakakanta og happy birthday. Siguro nadala ra siya sa iyang kalipay. Bitaw kinsa may dili malipay nga laing tuig na sad ang niabot sa imuhang kinabuhi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, everyone. Ug nabusog man gani nga among kauban migo pero mas nabusog ko. Reaksyon na sa kog kabalaka kay nagliso na sa kog ginhawa. Maong ni undang na ko og kaon kay basig maunsa ta diri Pero bisan pa mas kabusog na mo migo daghan gyapong nahabilin nga sudan diri sa lamisa. Pero ana nga among kauban migo wala ra dunay problema kasi yaray bahala og dala. Basta amping man kay basin makita mi diri sa gwardiya. Inaa sa ubos ang bulsita. Ang diskarte daw ana simut-simuton ra nimo pag-una. Gago! Urti niyang katawa amigo kay success gyud ang iyang plano. Itaw nalingaw gi ko aning tapuka amigo. Pero sa akong kabusog ug kalingaw amigo naay ni balos migo grabing sakita sa akong ngipon. Murag gagabaan gi ko ani sa baka kay gibalik-balikan man gunako siya. Pero maagwanta ra ni at least nabusog ko pag-ayo. Ug nahuma naman ang tanan migo maong hinay-hinay naghipos ni kuya. Ako'y nidawat sa bill migo kay gamay ra man gud siya. 3,932. Ya nalimot ko nga akong dala 32 pesos ra man daing nga kwarta maong ihatag to ni sila atong pabayron. Asi di mi kauli kaming tanan pahugason.